दाग का असल नाम इब्राहिम था, लेकिन वो नवाब मिर्ज़ा ख़ान के नाम से जाने गए। वो 1831 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद नवाब शमसुद्दीन वाली फ़िरोज़पुर झिरका थे, जिन्होंने उनकी वालदा मिर्ज़ा ख़ानम उर्फ़ छोटी बेगम से बाकायदा शादी नहीं की थी। नवाब शमसुद्दीन ख़ान को उस वक़्त जब दाग तकरीबन 4 बरस के थे, दिल्ली के रेजिडेंट विलियम के कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई थी। इसके बाद जब उनकी उम्र 13 साल की थी, उनकी वालदा ने उस वक़्त की बराए नाम मुग़लिया सल्तनत के वली अहद मिर्ज़ा फ़ख्र से शादी कर ली थी। इस तरह दाग की ज़हनी और इल्मी तरबियत किला के माहौल में हुई। उनको अपने वक्त की बेहतरीन तालीम दी गई, जो शहज़ादों और अमरा के लड़कों के लिए मखसूस थी। किला के रंगीन और अदबी माहौल में दाग को शायरी का शौक़ पैदा हुआ और उन्होंने ज़ौक़ की शागिर्दी इख्तियार कर ली। नौमरी से ही दाग की शायरी में नया बांकपन था। उनके नए अंदाज को अमाम बख्श सोहबाई, गालिब समेत तमाम अहले इल्म ने सराहा और उनके हौसला अफजाई की। 15 साल की ही उम्र में उन्होंने अपनी खाला उम्दा खानम की बेटी फ़ातिमा बेगम से शादी कर ली। उम्दा खानम नवाब रामपुर यूसुफ अली ख़ान के तसर्रुफ़ में थीं। दाग की ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त लाल किला में गुज़रा। यहीं के माहौल में उनकी जिनसी ख्वाहिशात जागी और यहीं उनकी तकमील का सामान हुआ। उस ज़माना में तवाइफ़ों से ताल्लुकात रखना मायूब नहीं था। उस माहौल ने दाग को शाहिद बाज बना दिया। वो हुस्न परस्त थे और ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक ऐसे ही रहे। दाग किसी अफलातूनी इश्क के शिकार नहीं हुए, वो तो बस खूबसूरत चेहरों के दिलदादा थे। अगर अच्छी सूरत पत्थर में भी नज़र आ जाए तो वो उसके आशिक थे। बुत ही पत्थर की क्यों ना हो ए दाग, अच्छी सूरत को देखता हूँ मैं। दाग की शेर गोई का सबसे बड़ा मुहर्रक खूबसूरत चेहरा था। लाल किला में दाग तकरीबन 14 साल रहे। 1856 में मिर्ज़ा फ़ख्रू का इंतकाल हो गया और दाग को वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। अगले ही साल गदर हुआ और दाग दिल्ली को खैराबाद कहकर रामपुर चले गए, जहाँ वो नवाब के मेहमान की तरह रहे। उस वक़्त रामपुर में बड़े बड़े अहले फ़न जमा थे और दाग को अपनी पसंद का माहौल मुयस्सर था। नवाब यूसुफ अली ख़ान की मौत के बाद नवाब अली ख़ान मसनद नशीं हुए। वो दाग की सलाहियतों से मुतासिर थे। उन्होंने दाग को कारखाना जात, फराश खाना और अस्तबल की दारोगी सौंप कर उनकी तनख्वाह 70 रुपये माहाना मुकर्रर कर दी। उसी ज़माना में उनकी मुलाकात मनीबाई हिजाब से हुई, जिसके ज़िक्र से दाग का कोई तज़किरा खाली नहीं। मनीबाई हिजाब कलकत्ता की एक डेरा तार तवाइफ, हुस्न जमाल, खुशगलोई और इश्वा तराजी में अपनी मिसाल आप थीं। दाग सो जान से उस पर फिदा हो गए। ये तवाइफ रामपुर के एक सालाना मेले में, जो जश्न की तरह मनाया जाता था, ख़ास तौर पर बुलाई गई थी। उस वक़्त दाग की उम्र 51 बरस थी। उनका ताल्लुक़ नशेब व फराज से गुज़रता हुआ दाग के आखिरी अयाम तक रहा। यहाँ से कुछ अरसा के लिए दाग के सितारे गर्दिश में रहे। नवाब अली की मौत के बाद नए नवाब मुश्ताक अली ख़ान को शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी और फ़नकारों को हिकारत की नज़र से देखते थे। दाग को रामपुर छोड़ना पड़ा। कुछ अरसा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और रियासतों में किस्मत आजमाई की और शागिर्द बनाए। आखिर हैदराबाद के नवाब महबूब अली ख़ान ने उनको हैदराबाद बुला लिया। दिल्ली से चलो दाग करो सैर दक्कन की, गोहर की हुई कदर समंदर से निकलकर। बतौर उस्ताद उनका वजीफ़ा 450 रुपये माहाना मुकर्रर किया गया, जो बाद में 1000 रुपये हो गया। साथ ही उनको जागीर में एक गांव मिला। नवाब हैदराबाद ने ही उनको बुलबुल हिंद, जहान उस्ताद, दबीरुद्दौला, नाज़म जंग और इस तरह के कई खताबात से नवाजा। दाग आखिरी उम्र तक हैदराबाद में ही रहे। यहीं 1905 में उनका इंतकाल हुआ। दाग ने 5 दीवान छोड़े, जिनमें 1028 गज़लें हैं। दाग ऐसे खुशकिस्मत शायर थे
جن کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ ان کے شاگردوں میں فقیر سے لے کر بادشاہ تک، عالم سے لے کر جاہل تک ہر طرح کے لوگ تھے۔ پنجاب میں علامہ اقبال، مولانا ظفر علی، یو پی میں سماب صدیقی، اطہر ہاپوڑی، بیخود دہلوی اور آغا شاعر وغیرہ سب ان کے شاگرد تھے۔ داغ کو جو مقبولیت اپنی زندگی میں ملی وہ کسی شاعر کو نہیں ملی۔ شاعرانہ کمال عوامی مقبولیت کا کبھی ضامن نہیں رہا۔ ملک بھر میں ہزاروں شاگردوں کے ساتھ ساتھ شاعری کو مقبول بنانے میں طوائفوں اور قوالوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ داغ نے حیدرآباد میں تقرر کے بعد آگرہ کی ایک رنڈی صاحب جان کو نوکر رکھا۔ اس کے بعد میرٹھ کی عمدہ جان نوکر ہوئی جو گانے میں ماہر تھی۔ کچھ روز تک الہی جان نظروں میں بھی رہی۔ اختر جان صورت والی 200 روپے ماہوار پر ان کی مستقل ملازم تھیں۔ داغ کی طوائف نوازی بس دل بہلانے کے لیے تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ دن میں جو غزل کہتے، شام کو وہی طوائف کو یاد کراتے تھے۔ خود دھن بناتے، طرز سکھاتے اور عمدگی سے گوا کر سنتے۔ اسی رات وہ طوائف اپنے کوٹھے پر وہی غزل گاتی جو دوسری طوائفیں بھی یاد کر لیتیں۔ دوسری صبح وہی غزل سارے شہر میں مشہور ہو جاتی۔ ایک قوال مستقل ملازم تھا جو روزانہ حاضری دیتا اور تازہ غزلیں لے کر طوائفوں اور قوالوں کو دیتا۔ داغ کی شاعری ایک محور پر گھومتی ہے اور وہ ہے عشق۔ جنسی محبت کے باوجود انہوں نے عاشقانہ جذبات کا بھرم رکھا ہے اور نفسیاتی بصیرت کا اظہار ان کے یہاں جا بجا ملتا ہے۔ داغ کی شاعری میں شبابیات، عیاشی، ہوسناکی اور کھلکھلانے کا جو عنصر ہے، اس کے اظہار میں داغ نے ایک کیفیت پیدا کر دی ہے۔ عام طور پر عشقیہ جذبات ہی داغ کی شاعری میں دوڑتے نظر آتے ہیں، جنہیں طرح طرح کے رنگ بدلتے دیکھ کر قاری کبھی اچھل پڑتا ہے، کبھی آزردہ ہو جاتا ہے، کبھی ان خیالات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں تلاش کرتا ہے، اور کبھی داغ کی بے پایہ شہرت اور اس میں تفکر کی کمی اسے مایوس کر دیتی۔ ان کی غزلیں مترنم بحروں میں ہیں۔ ان کی زبان آسان، شستہ اور سادہ ہے۔ بیان کی شوخی، بے تکلفی طنز، جذبہ کی فراوانی اور تجربہ و مشاہدے کی کثرت سے ان کی غزلیں بھرپور ہیں۔ اردو کی پوری شاعری میں داغ واحد پلے بوائے شاعر ہوئے ہیں جن کی خوش دلی اور خوش باشی نے ہماری شاعری کو ایک نئے موڈ سے آشنا کیا۔ وہ جاتی ہوئی بہار کے آخری زمزمہ سنج تھے جو اردو کے سرچشموں تک پہنچے اور ان کی قوت نمو کو آشکار کیا۔ داغ کی تمام شاعری وصل کی شاعری ہے۔ نشاتیہ لب و لہجہ، غیر منافقانہ رویہ اور دلی کی زبان پر قدرت داغ کی مقبولیت کا راز ہے۔ وہ جاتی ہوئی بہار کے آخری زمزمہ تھے جو اردو کے سرچشموں تک پہنچے اور ان کی قوت نمو کو آشکار کیا۔ داغ کی تمام شاعری وصل کی شاعری ہے۔ نشاتیہ لب و لہجہ، غیر منافقانہ رویہ اور دلی کی زبان پر قدرت داغ کی مقبولیت کا راز ہے۔